अल्प समय ईश्वर को निजक समर्पण करवा प्रार्थना सहित अपेक्षा करवा प्रभु आम तुमको धन्यवाद दौचु कारण तुम मान कथा देवा मोर इच्छा मोर योजना आम जीवन में जन प्रभु तुम्हें स्पष्ट भाव में आम प्रतिदिन कथा कौच संशोधन करुच प्रभु प्रभु तुम्हारी इच्छा अनुसार जीवन काटने धन्यवाद दौचु आम समस्त समर्पित पवित्र आत्मा आम कथा वाक्य दे प्रभु आम जीवन स्पष्ट भाव प्रभु आम जे पाठ कर समर्पित कथा प्रभु आम हजार आज आम जहाँ आलोचना करवा तार प्रसंग प्रकार ईश्वर चालना देले प्रकार रखा फाइंडिंग गॉड्स विल अर्थात ईश्वर इच्छा को जानिबा बा खोजिबा बा आविष्कार करवा फाइंडिंग गॉड्स विल एटा होचे आजर प्रसंग प्रश्न आसुथबो जे आमे ईश्वर इच्छा को जानी हबो कि क्षमा करें मुझे सब बड़े प्रश्न करे किसी उत्तर आशा करे आम ईश्वर इच्छा जानी हब हाँ जानी हब धन्यवाद भौणी भौणी आंसर देले जानी हब आम अन्यर इच्छा को केबे जानी पारु कि ना ना ताले ईश्वर इच्छा को जानी हो कि नहीं हाँ जानी हो जानी you know the beauty is आमे अन्यर इच्छा को जदियो जानी पारी न थाउ किंतु बहुत उत्तम विषय होची जे बोडी जे प्रकार कहले आमे ईश्वरकर इच्छा को आमे जानी पारिबा we can find God's will we can discover God's will in our life व्यक्तिगत जीवन रे हो पारिवारिक जीवन रे हो मांडलिक जीवन रे हो सामूहिक जीवन रे हो जमे ईश्वर इच्छा को जानी हबो दैट इज द ग्रेटेस्ट प्रिविलेज फॉर द बिलीवर्स माने ईश्वर कथारे विश्वास करंती आम मान को पई ताहा सबुठारु बहुत बड़ सुजोग अटे जे कि एते बड़ ईश्वर जे कि सारा विश्व ब्रह्मांड रो स्रष्टा अटंती आउ जे कि स्वर्ग जहार सिंहासन पृथ्वी जहार पादपीठ जे एते बड़ भयंकर ईश्वर से अटंती आउ से आमान को ताकरी इच्छा जानिबार सुजोग दे जाय isn't it a greatest privilege ईश्वर कर इच्छा को जानिबा आउ ईश्वर कर इच्छा अनुसार बंचिबा यह आमान कर पते बहुत बड़ प्रिविलेज आउ आमान कर पते बहुत बड़ ऑनर एक्चुअली ईश्वर कर इच्छा को जानिबा आ ईश्वर कर इच्छा अनुसार बंचिबा माथ्यू तार 7:21 जदि हम देखिबा ए जने पढि देबे माथ्यू 7:21 मते प्रभु प्रभु बोली डाकंती एपरि प्रत्येक स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिवे नाही मात्र जे मोहर स्वर्गस्थ पितांक इच्छा साधन करे से प्रवेश करिवो यस ता तळको भी आरे आमे सबले व्यवहार करू से पद गुडा कना जे से दिन अनेके मते कहबे हे प्रभु आमे माने कि तुम नाम रे पावणी कहलु नाही पुनी तुम नाम रे कि भूतमान को छोड़िलु नाही आउ तुम नाम रे कि अनेक शक्तिर कार्य कलु नाही आउ सेतेबेले मु से मानकु स्पष्ट रूपे कहबी मु तुम मानकु केबे हे जानि नाही आउ लिखाई छी हे अधर्मचारी माने मो पाखरु दूर हो जो मानकु कहउची जो माने ईश्वरकर इच्छा साधन करी नाहंती they have done great things for God माने महान महान ये सब जहाँ लिखा है 22 पदरे से गुडा को बहुत बड़ विषय गुडा सब ईश्वर को पाई करिछन
एगुड़ाक किसी भूल विषय से करना किंतु बहुत बड़ भूल है 21 पदर जहाँ लिखाई जहाँ ईश्वर इच्छा ताहा से साधन कर तेणु देखु ईश्वर इच्छा को जानिबा और ईश्वर इच्छा अनुसार एक जीवन बंचिबा बा जहाँ भी आमे करूछु कार्य बा सेवा कार्य ताहा करिबा अति गुरुत्वपूर्ण विषय है इट्स ए वेरी सीरियस मैटर ना तेणु आमे जहाँ भी करू व्यक्तिगत जीवन रे आमानकर पारिवारिक जीवन रे मांडलिक जीवन आमानकर सेवार जीवन रे आमे ईश्वर इच्छा को जानी बुझी ईश्वर इच्छा को साधन करबा पाई आमे से सब करबा उचित अटे तेणु बाइबल स्पष्ट भाव में कहे that it is a privilege also a honor जे आम भले उपयुक्त मनुष्य मान ईश्वर ताकर इच्छा जणई इच्छा अनुसार कार्य करया द्वितीय विषय होची जे ईश्वर आमानकर पय गोटे निर्दिष्ट गोटे योजना रखी सारी छन God has a plan for us एपिसोड 2:10 जदि आमे देखु तारे लिखा आइची जे जो सब उत्तम कर्म आमे करू बोली से इच्छा करछन सेत पय सामान को नूतन जीवन देके आउथरे सृष्टि करछन एपिसोड 2:10 रे हम पढ़ी दबा से लिखा आइची कारण आंबे माने ताहांक रचना जे समस्त सत्कर्म आंबे माने करिबु बोली ईश्वर पूर्वरु प्रस्तुत करिथिले आचरण रे सेही सबु साधन करिबा निमंते ख्रीष्ट जीशुंक ठारे सृष्ट हां आमे परित्राण प्राप्त होतु एथि पाई ख्रीष्ट जीशुंक ठारे सृष्ट अर्थात आमे परित्राण प्राप्त हेचु जे ईश्वर आमानक पई पूर्वरु जहा आयोजन करि सारी छथि आमे करिबा बोली जो सब कार्य आ सेही पई माने ईश्वरंकर थारु परित्राण प्राप्त हेचु अर्थात आमानकर निज इच्छा अनुसार बंचिबा पई न बा निजर इच्छा को साधन करिया पई न किंतु ईश्वर मो पई जहा योजना रखिथि जहा करिबा पई इच्छा करिसथि से सब को साधन करिया पई ईश्वर मते परित्राण देई अछि एंड गॉड्स प्लान इज द बेस्ट आ ईश्वरकर प्लान मो पई सब उत्तम अटे आ सेति पई मते ईश्वरकर इच्छा को लोडिबार आवश्यकता अछि जे ईश्वरकर योजना दी बेस्ट अति उत्तम मोर योजना हुए तो विफल हो पारे कि अल्प दृष्टि आई कि माने शॉर्ट साइटेड है कि अल्प विषय चिंता करी कि मुक्त योजना करि पारे किंतु ईश्वरकर योजना ताहा दीर्घस्थायी अटे एवं ईश्वर शेष पर्यंत देखि पारती तेणु ईश्वरकर इच्छा आमे जानिबा एवं ईश्वरकर इच्छा को साधन करिबा विषय अति गुरुत्वपूर्ण अटे सो ईश्वर आमानकर पई किछि गोटे करिबा पई इच्छा करूचथि इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ तेणु ईश्वरकर इच्छा को खोजिबा और ईश्वरकर इच्छा अनुसार एक जीवन काटिबा जणे विश्वासी पई अति गुरुत्वपूर्ण विषय है व्हाट एवर वी डू जहा किछि आमे आमानकर जीवन रे करू आमे ईश्वरकर इच्छा को न जानी न बुझी निश्चय ताहा आमे करिबा उचित नुह इन एवरी एरियास ऑफ लाइफ सब क्षेत्र रे आमे ईश्वरकर इच्छा कोन इज इट गॉड्स विल does God want me to do this मु जहा भी करूची ताहा ईश्वरकर इच्छा अटे कि मु जहा करिबा को जीवी ताहा ईश्वरकर इच्छा अटे इन एवरी स्टेप ऑफ आवर लाइफ वी मस्ट बी वेरी सिंसियर आमे अति माने सरलतार सहित नम्रतार सहित ईश्वरकर इच्छा को खोजिबार आवश्यकता रहिछि तेणु मु किछि पॉइंट्स गुडा को यथाशीघ्र कहिबी जे कंडीशंस टू फाइंड गॉड्स विल ईश्वरकर इच्छा को जानिबा पाई कोन सब शर्त रहिछि कोन को माध्यम ईश्वर हमको ताकर इच्छा जानती बा को शर्त ईश्वर इच्छा
ତାଙ୍କର ଜଣାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଇଜ ଅଲୱେଜ ରେଡି ସବୁ ବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ବିଷୟ ରଖିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରଷ୍ଟ ଥାର୍ଡ ବିଷୟ ରଖିଛି ଏଣ୍ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହଉଛି ଭରସା କରିବା ଭରସା ରଖିବା ଈଶ୍ୱର ଆମେ ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହା ଉପରେ ଭରସା ରଖୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଉପରେ ଭରସା ରଖେ until and unless there is a trust ଆମେ ସେତେବେଳେ କାହାର ଇଚ୍ଛା ଜାଣି ନଥାଉ ବା ଜଣେଇ ନଥାଉ so exactly we must believe and trust that God will reveal his will ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ଏହା ଭରସା ରଖିବା ଦରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ମତେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏଇ ଦିଗରେ ମତେ ଜଣେଇବେ ଯୋଉ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜାଣିବା ପାଇଁ is truthful is honest and ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜଣେଇବେ ଆଉ ଯଦି ହିତୋପଦେଶ ତାର 3 ପର୍ବ 5-6 ଦେଖିବା ସେଠି ଲେଖାଯାଏ ହିତୋପଦେଶ 3 ପର୍ବର 5-6 କି ଜଣେ ପଢିବେ ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଓ ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଗତିରେ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କର ତହିଁରେ ସେ ତୁମ୍ଭର ପଥ ସବୁ ସରଳ କରିବେ ଲେଖାଯାଏ trust in the Lord with all your heart and mind and he will direct your paths ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜଣେଇବେ ଆମେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଷ୍ଟେପ୍ସରେ ଆମର ଲାଇଫର ପ୍ରତିଟି ଷ୍ଟେପ୍ସରେ ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ଗୀତ ସଂହିତା 107 ତାର 9 ଲେଖାଯାଏ he satisfies only the longing soul ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି ଆତୁର ହୋଇକି ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରନ୍ତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭରସା କରିବା definitely we will satisfy ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣେଇବେ God has said then you will seek me inquire and require me as a vital necessity and find me when you search for me with all your heart Jeremiah 29 ତାର 13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯଦି ସତରେ ମତେ ଖୋଜିବ ଆଉ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ତାହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଜଣେଇବି he is ready to reveal his will ସେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭରସା କରିବା ଯେ ସେ ମତେ ମୋ ଜୀବନର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଇଚ୍ଛା ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ଜଣେଇବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜଣେଇବେ ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ତୁମେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ ଓ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ଆମ୍ଭର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇବ ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହଉଛି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଡ୍ ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ କି ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜଣାନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯଦି ଆସିବା ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଡିଷ୍ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା କରି ନଥାଉ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖି ନଥାଉ ଆଉ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଉପରେ ଆମର ଭରସା ଚାଲି ଆସିଥାଏ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜାଣିବାରେ ବିଫଳ ହଉ ସୋ we need to distrust କୋଉ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହଉଛି ଯେ ଗୀତ ସଂହିତା 118:8 ଲେଖେ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଟିକେ ପଢିବେ ଗୀତ ସଂହିତା 118:8 ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା ଉତ୍ତମ
ଅଧିପତି ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ଉତ୍ତମ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କୁ ନ ଜାଣି ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ ରଖି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜାଣିବାରେ ବିଫଳ ହେଇଥାଉ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ହିତୋପଦେଶ ତାର 3 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେଠି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ ଆମର ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ସୁବିବେଚନା ଉପରେ ଆମେ ବିଶେଷ ଭରସା ରଖୁ। ଆମେ ଭାବୁ କି ହଁ ଏଇ କଥା ତ ମୁଁ ନିଜେ କରିଦେଇ ପାରିବି, ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ମୋର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଲୋଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଦିସ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ କରିଦେଇ ପାରିବି। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ନିଜର ସୁବିବେଚନା ଉପରେ ଆଉଜି ପଡୁ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁ କି ହଁ ମୋର ଅମୁକ ଲୋକ ଚିହ୍ନା ଅଛି, ମୋର ଏତେ ବଡ ପରିବାର ଅଛି, ବା କଣ ପଛରେ ଇଏ ଅଛି ସେ ଅଛି, so we think that people are there with me, ମଣିଷ ଉପରେ ଆମେ ଭରସା, we do not just trust God। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆଉ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ତତ୍ପର ହେଇନଥାଉ। ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୁଡାଏ ପଦ ଅଛି, ଯେରେମିୟା 17:5, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6:17, ଉପଦେଶକ 5:10, ମାଥ୍ୟୁ 6 ତାର 21-24, ଏପ୍ରିଲ 13:5, ପ୍ରଥମ 6:10, ଏ ସବୁ ପଦ ଗୁଡାକ ଯଦି ତାହେଲେ ଯେରେମିୟା 17:5 ଲେଖାଇ ଆମେ ମଣିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ, ଆଉ ଲେଖା ଯାଇଛି କି ଆମର ବାହୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ, ବାହୁ ବଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ, ଆଉ ବାକି ସବୁ ପଦ ଗୁଡାକ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆମେ ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭର, so interest on men, money and muscle, ଆଉ ସେଇଠୁ ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବା, ତା ଉପରୁ ଭରସା ନ ରଖି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଇଚ୍ଛା ମୋ ଜୀବନରେ କଣ, whatever you want to do, let us seek God's will, trust him, he will reveal। ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ଏ ସବୁ ଉପରୁ ଆମକୁ ଭରସା ଉଠେଇବା, ତାପରେ ଏଣ୍ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବା। ଏଣ୍ଟ୍ରଷ୍ଟ କଣ? we must be ready to entrust all areas of our life। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ବିଷୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା। let us bring our studies, our marriage, our job, our relationships, ଆମର ministry, ଆମର ବିଭିନ୍ନ practices, habits, talents, gifts, property, ଆମମାନଙ୍କର status, possession, every ସବୁ କିଛି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁ ଏରିଆ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆମେ ସବୁ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଖୋଲା କରି ଯଦି ରଖିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସିଦ୍ଧ ଇଚ୍ଛା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ। ତେଣୁ that is the conditions, right? ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁ, ତାହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛାକୁ ବା ସିଦ୍ଧ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ସେ ଜଗିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଲୋଡି ନଥାଉ, ଆଉ ଆମେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, ବଳ, ଆମମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଦକ୍ଷତା, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ଆମମାନଙ୍କର ଲୋକ ବଳ, ସେ ସବୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଉ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଖୋଜି ନଥାଉ। ଯାହା ଆମକୁ ସୁହେଇଲା, ଯାହା ଆମକୁ ଲାଗିଲା, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସେ ବିଷୟ ଗୁଡାକ କରିଥାଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିନଥାଉ। So it is also very important କି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବି, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା କଣ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନର ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା କଣ। ଯେଉଁମାନେ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା କଣ। ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀ ପାଇଁ, ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର ପାଇଁ, we must go to God, what is my God's will for my marriage। ମୋର ଚାକିରି ଯଦି ହେଇନି, I am searching for a job, I must go to God। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଉଜି ପଡି ପଚାରିବା ଦରକାର, but what do you want me to do?
प्रभु तुम्हें कौन करिबी बोली तुम्हें चाहछो मु कौन मु को चाकरी करिबी प्रभु मु को काम करिबी यू टू आस्क गॉड आ ईश्वर स्पष्ट भाव में से सब विषय मान यदि आप सेवा कार्य पर प्रस्तुत हो you need to ask God what is his will God what do you want me to do प्रभु तुम कौन चाहछो तुमर इच्छा हो जीवन रे कौन मु को प्रकार सेवा कार्य रे निज को नियोजित करिबी प्रभु आ ईश्वर को निकट रे हमें जीवा दरकार आ प्रत्येक विषय पर प्रत्येक इन एवरी स्टेप्स ऑफ आवर लाइफ जे कोनोसी विषय हमें करिया पर जीवन रे इच्छा करू we must definitely निश्चित भाव रे is it God's will ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ମୋ ଜୀବନରେ ଏହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ମୁଁ ଏହା କରେ ବୋଲି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ in every steps of our life we must seek God's will ଆଉ ତାର କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଗୁଡାକ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି let us learn to trust God ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବା ଶିଖିବା ଆଉ ଆମେ ଏ ଯୋଉ ସବୁ ବିଷୟ ମୁଁ କହିଲି ତା ଉପରେ ଭରସା ହଟେଇବାଟା ଶିଖିବା ଏବଂ ଆମର ସବୁ କିଛି ଈଶ୍ୱରକୁ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ways and means of finding God's will ଆମେ କି ପ୍ରକାର କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିହେବ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିଥାଉ so saturate yourself with the word of God ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା so God's word is the primary means to discover God's ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢିବା ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରିବା ନାହିଁ ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ଜାଣିହେବ ନାହିଁ if you want to know God's will you must go to the word of God ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ sincerely honestly ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପଢିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପଢୁନାହୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିପାରିବା ଯୋଶୁଆ 1:8 ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 3:16 ଆଉ 17 ପଦ ଗୀତ ସଂହିତା 119 9 ଆଉ 9 10 11 14 ସବୁ ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଲେଟ୍ସ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ୱିଥ୍ ଦ ୱର୍ଡ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସହିତ କେବଳ ପଢିବା ନାହିଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ତାହାକୁ ମେଡିଟେଟ୍ କରିବା ଧ୍ୟାନ କରିବା ଆଉ ମେମୋରାଇଜ କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେନ୍ ଦ ୱର୍ଡ ଅଫ ଗଡ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣେଇବ spend enough time in prayer ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ବିତାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଲୁକ 11:9-10 ରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେହେତୁ ସମୟ କମ ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନେ ପରେ ପଢିପାରିବେ ଯେ I say to you ask and it will be given to you seek and you will find knock and it will be opened to you for everyone who asks receives ଯେଉଁମାନେ ମାଗନ୍ତି ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି he who seeks finds जी खोजे से पाए ଆଉ ଯିଏ ଦ୍ୱାରରେ ଆଘାତ କରେ ତା ପାଇଁ ଖୋଲା ଯାଏ ଯଦି ଆମେ ସତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ we need to ask ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର କି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା କଣ ମୋ ଜୀବନର ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ କରିବାରେ what is your will God sincerely honestly ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା prayer is all about listening ଆମେ ଭାବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କହିଲେ ଖାଲି ଆମେ ମାଗିବା କରିବା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା if you go and sit in the feet of God ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ବସିବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ବସିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିପାରିବା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜଣେଇବେ this is what my will is ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ ବୋଲି ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତି so let us spend time in prayer ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ
पवित्र आत्मा चालना let us lean onto him, the Spirit of God. The Holy Spirit will minister to our spirit to reveal God's plan for us. पवित्र आत्मा ईश्वर लूक 4:1 ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯୀଶୁ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। So throughout his earthly life ତାଙ୍କର ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ସାରା प्रभु जीशु से पवित्र आत्मा द्वारा परिचालित होते एवं ईश्वर इच्छा को से साधन कले। सो इज आवर रोल मॉडल। सो आमे पवित्र आत्मा द्वारा परिचालित होता। होली स्पिरिट जेंटली स्पीक्स टू अस। पवित्र आत्मा अति धीर स्वर रे आमान को से कथा कहंती। सो वी नीड टू डिपेंड ऑन हिम एंड विल डेफिनेटली गाइड अस। आमान को से गाइड करंती, लीड करंती। चतुर्थ विषय होची सेंस द सर्कमस्टेंसेस। बेले बेले आमनकर जीवन रे विभिन्न परिस्थिति को प्रभु एलाउ करंती, अनुमति दियंती। आ से परिस्थिति भितरे ईश्वर कथा आमे सेही परिस्थिति भितरे ईश्वर को स्वर को सुनिबा पाई ताकर इच्छा और योजना को बुझिबा पाई चेष्टा करिबा दरकार। कोइ तो हमकु से परिस्थिति प्रतिकूल लागि पारे बा आमनकर पाई सेटा कष्ट थाई पारे कि तारि भितरे ईश्वर ताकर इच्छा को जनाती। सो वी मस्ट बी माने आमे ईश्वर को पाखरे सेही परिस्थिति जटिल परिस्थिति भितरे बा जे कोनसी परिस्थिति भितरे ईश्वर हमकु रखी छथि वर्तमान रो समय रे आमे ईश्वर को पाखरे धैर्य सहित अपेक्षा करिबा। आमे लेखा जाय जे जो माने ईश्वर को ठारे अपेक्षा करंती ताकर इच्छा जानिबा पाई से माने धैर्य हरा हुंती ना। आउ आमे देखु से गुडा को जे जिसाई तार 28:16 लिखा जाए, गीत संहिता 25 रे लिखा जाए, तार 3:5-21 पदरे जो माने सदा प्रभु ठार अपेक्षा करते समय तरतर होते हैं। आमे विभिन्न परिस्थिति भितर थिला बेले आमे से परिस्थिति को देखि कि हठात निष्पत्ति नै कि कार्य करबा उचित नह, किंतु धैर्य सहित अपेक्षा करबा आ ईश्वर को इच्छा बुझिबा पाई आमे समय नेबा एवं ईश्वर से परिस्थिति भितर आम ताकर इच्छा को जणाइबे, ताकर इच्छा को स्पष्ट भाव से जणाइबे। द्वितीय कोरिन्थियो तार 2:12 लिखा जाए, सेटा आमे पढिबा जे ही स्पीक्स थ्रू सिचुएशंस। 5 नंबर पॉइंट होची सर्च फॉर अदर्स एडवाइस। अन्य मानकर उपदेश को अन्य मानकर मतामत को मत माने ग्रहण करबा। बेले बेले ईश्वर अन्य मानकर द्वारा जे माने प्रभु को जानिथिबा बा ईश्वर को ठारे विश्वासी जो माने आउ से बड़ भाई बड़ भौणी जो माने कि आमान बात को भाबरे गाइड करती से मानकर मतामत सहित कथबार्ता सहित आलोचना करबा, सहित बसी प्रार्थना करबा आ से मान को देई प्रभु आमान को ताकर इच्छा को मत जणाती। सो आमे निजर इच्छा निजे इच्छा कर दे कि हमर without any advice from the seniors, आमनकर पेरेंट्स होंतु कि आमनकर बड़ भाई भौणी होंतु जे माने बात कोडे बड़ भाई साहाय्य करछंती से मान को न कहि कि न बुझी कि भी आमे बेले बेले भूल वशतः ईश्वर इच्छा विरुद्ध रे जाई पाउ। तेनु गॉड स्पीक्स थ्रू देम आल्सो। से मान को देई मत ईश्वर ताकर इच्छा को आमन को स्पष्ट भाव रे जणांती। तेनु आमे से मान को ठारे जाई कि आलोचना करबा, कथाबार्ता करबा। लिखा जाए द गुड मैन आस्क एडवाइस फ्रॉम फ्रेंड्स, द विकेड फ्लंग अहेड एंड फॉल। जे मूर्ख ही भावे कि ताकू आउ एडवाइजर आवश्यकता नाही बोली। हितोपदेश 24:6-20:18 तार 13:14 12 पर्वर 15 आउ 26 रे सब स्पष्ट भाव लिखा जाए। जने मूर्ख ही भावे कि ताकू कहार एडवाइस दरकार नाही बोली, किंतु जे ज्ञानी से अन्य मानकर एडवाइस से सुने बा उपदेश सुने। तेणु वी मस्ट बी वाइज इनफ। आमे निश्चित भाव रे आमे सुनिबा बड़ मानकर कथा आउ सेठु भी ईश्वर ताकर इच्छा आमान को जणांती। जो माने ईश्वरकर लोक माने से मानकर मतामत से मानकर कथा से मानकर एडवाइस आमे नबा पाई यदि जीवा से भितर ईश्वर ताकर इच्छा मान को जणांती। तो प्रिय माने आमे देखिलु जे प्रथम कथा है ईश्वर
तर इच्छा अनुसार बंचिबा आमानकर पई गोटे बहुत बड़ प्रिविलेज इट्स एन ऑनर यदि आमे आम इच्छा रे बंचू आम योजना रे बंचू हुए तो आम जीवन रे विफलता आसी पारे ए जीवन रे एवं अनंत कालीन जीवन रे आमे जहाँ 7:21 देखु माथु तार 7:21 द्वितीय विषय है जे आममानकर योजना अपेक्षा ईश्वरकर योजना दि बेस्ट अति उत्तम अटे तेणु आम ईश्वरकर इच्छा और योजना को जानी से अनुसार कार्य करवा आम देखुलु जे आम कौ सब विषय करवा कौ शर्त ईश्वर इच्छा को जनाती प्रथम विषय हूँ आम ईश्वर को ऊपर भरोसा रखा आ जो सब ऊपर आम भरोसा रखीचु से भरोसा उठेबा आममानकर जीवन प्रति विषय को ईश्वर आम तांकर इच्छा को जानिबा पाई आम अपेक्षा करवा कि प्रकार ईश्वर इच्छा को जानिबा ईश्वर वाक्य द्वारा ईश्वर प्रार्थना समय बिताइबा द्वारा आ पवित्र आत्मा चालना द्वारा आमे विभिन्न परिस्थिति भितर ईश्वर इच्छा को जानी परिबा आ बड़ मान उपदेश द्वारा ईश्वर को जानी परिबा तेणु ईश्वर मान को अनुग्रह करंतु जे भाई और भौणी माने विशेष करी जो युवा भाई भौणी मान अछंती सेमान को उत्साहित करिया पाई इच्छा करे सीक गॉड्स विल ईश्वर को इच्छा को खोजंतु आपन स्टडीज रे आपन कैरियर रे आपन मैरिज रे आपन मान परवर्ती भविष्य जीवन पाई को कार्य करिवे से विषय रे आ से सब ईश्वर गाइड करंतु आ से करंती इनफैक्ट आ से सब निजर बुद्धि ज्ञान बल रे आमे आउज न पड़ी ईश्वर को ऊपर आउज पड़िबा ताकर इच्छा को जानी जदरा हमर जीवन ईश्वर सुंदर भाव गति पाए आमे जे बड़ माने आमे आ ईश्वर को सेवा अछि विभिन्न कार्य अछि प्रतिटी दिन प्रतिटी आवर प्रतिटी मोमेंट we need to depend on God and seek his way आ ईश्वर को इच्छा को जानी बुझी प्रतिटी विषय आमे दि परिबा आमानकर जीवन अति सुंदर होबो ईश्वर को इच्छा मोदित जीवन हो एवं शेष रे आमे ईश्वर को गौरव पाई बंचिबा व्यवहार आ ईश्वर आमान से दिन तोड़ी देबे नाही स्वागत प्रभु आबा पाई आमान को साहाय्य करंतु आमेन आमेन।